Nag-uno-uno ta karon guys. Lagan checkpoint. Checkpoint or operation. So for ano lang, safety purposes, i-check na nato ang kuan, ato nang gikuandaan ng ano, ato nang gikuandaan na silencer, ato nang gitaod kay para safety ta. Okay, basin ko ani LTO magigi atong akra. Pero set, let's go. Sir, agad sir. Okay.